Wandugu wapenzi, amjambo, karibuni wote kwa kufata habari yetu kwenye lugha bora tukufu ya Kiswahili. Na mbele ya yote, acha nimejulishe ya kwamba mimba ya mtoto wa miezi kadiri 7 ililokotwa asubuhi ya siku ya 4 tarehe 13 mwezi ya 8 mwaka huu tunao pale Soko Sinkanefo mutarafani ya Manika. Kitu hiki akikufurahishe watu nyingi. Ni mimba ya mtoto wa kadiri miezi 8 ilitupwa kuchalala na ililokotwa na wafanyabiashara wa Soko Sinkanefo mutarafani Manika. Tendo hii haikufurahishe watu nyingi na wali ilaani na nguvu za mwisho. Hii mambo tunaona hapa justement barutupa mtoto ni busubuhi batoto mkulokota mabyupa. Kulokota mabyupa jo bana découvrir pepe mtoto. Jo bana lalamika, jo bantu banakuwa banangarani mtoto wa shakutu. Et pour la rifanye mambo. Hii haina mtu mkubwa rifanye mambo mpaka ba jeune fille aba bene tuvaria mabintu ya mifupi. Jo banafanya hii mambo. Angalikana ni mtoto mwanaume. Banaua mtoto mwanaume. Hii majipe mifupi. Tunalomba ko tu aba toto basanzo bala majipe mifupi na ima matelefona minene jo naleta bubaya. Aba baluko wetu ba jeune fille aba bena vala ma mini zip bonde bena nafanya mambo ya hivi, anapata mimba asiwe bwana ni nani wa kumsikurite, anapata mimba kwa itupa hapa panjanja. Kintu tunalomba bakubwa batoneko buluma banze kufanya ko patrui mangambo depuis tulikuwa mkonfirma kutoka konfirma baluko wetu banamuke bena mamimba bena tusa mamimba bali bafanya mambo ni baluko wetu banamuke ba eleve ba kupresenter ma 6e kupitia wakaaji wa ngambo hii. Hii tendo imekuwa naonekana zaidi pafazi hii fatana na kutokutosha uchafu. Seko balabala hii toshe mabuchafu yote kwa balabala principal porka ja kule kutoka mama muzibe tuko vitu vya bien. Hii mabuchafu watu wa msite wote bala kutupa uchafu huku kunjanja. Tu bala kutosha vitu vibaya kuletea mtu tengenezea kwetu bakulula yote kwa balabala ta la terite. Bala kwa kuprofiter kwa uchafu kwa bala kutufanyisha uchafu. Tunapenda leta tufanyishe balabala ikoto la terite kulula vyote tutaona kule buchafu watatupa. Na kwa ukumbusho, mutari kenda ya mwezi iliyopita mimba ingine ililokotwaka fazi moja imerudi tu kwa wakubwa wanahusika na mambo hii kuchukua vitu mikononi. Wakaaji wa kijiji Mafwe, kijiji kimepatikana hapa makilomita 13 na muji ya Kolwezi, wametoa malalamiko kufatana na ukosefu wa moto ya umeme ama courant. Wametamani msaada ya wakubwa. Wataweza tu kuona masinga ya kamba ya umeme yenye kuwapita juu, yenye kuwekewa kupiloni ya kwanza kuurefu ya Afrika ya Kati, lakini hawana wenye kuungiwa kumtandao ya umeme ama SNEL. Hao ni wakaaji wa kijiji Mwamfwe, kijiji kubwa sana kenye kujulikana muhali ya kilimo na ulobaji. Kuona siku mmoja hii kijiji kupata umeme ama courant njo nia ya wote, na kupitia kamera yetu walitoa malalamiko yao. Shie tuku Mwamfwe depu moto ripitaka depu bankambo ayashuka hapa chini Mwamfwe. Matelevizio tuku nabio kumitebionesha na nini balabala inyemo toye kuelfo ijame tukasukume na manjembe bintukane. Mwamfwe na vice president wa assemblée aseme kule kwa atoneko huruma shi watoto yake. Njoo kutushusha moto tupita hapa chini aone ya kufanya bonjo beko na makuta toneke ya kufanya sambe mambo ya moto wapa solution wapa muyeji tunakuria fashi yote muyeji akushikia Mwimbi Mwanza Piero honorable tunamuria na Mungu mbingu analiwa ule baba ule ni muntu mkubwa baba yetu shio hapa chini atone buluma moto ishuke na shitone manyumba mwangaza tumpa na mamicha maembe bintu yote kunabyo manyumba mabiro antengea bintu kana na bakia moto ile biro kutumika ni moto baone ya kufanya mambo ya moto ni useshi moto kumungiza sana moto tu na nkamba moya hapa pa Mwamfwe napita tu pa kumanyumba moto atu tukumungiza shito apende mfo moto ekuyo umu wa shefu Mwamfwe shefu etuleteko moto shefu Mwamfwe moto ekuye hata ma transport na shitu kwe moto. Kwa hii ukosefu ya moto ya umeme ama courant kunaongezeka tena hile ya hali mbaya ya barabara. Usaidizi wa wakubwa ya jimbo itaweza kuwa ya muhimu kwao.
Wakaaji wa tarafa Fungurume imepatikana pa kilomita 120 na mji ya Kolwezi wametoa malalamiko kupitia ukosefu wa maji safi, na kwa ile wameomba kwa wakubwa wanahusika na mambo hii kuwasaidia. Ni ya muhimu kabisa maisha ya watu kutumia wala kutumikisha maji safi tena ya mingi juu ya afya njema, lakini sio hivyo kwa wakaaji wa pale Fungurume. Tangu zamani kampuni inahusika na mambo ya maji ama Regideso hayaweza kabla kuwa muhali ya kuishi, wanashurutishwa kutumikisha maji ya vishima, na hii wakati ya kipwa inakuwa vigumu kabisa kuipata. Ni hole sana. Tuna magumbaka ya mai kidogo, population ya mingi, mai hapa sasa ni mateso tu, unaela kumpompi. Ifo betongeze kwa mai kila quartier kwa mampompi ya mai. Kama ndio tunateswaka, tuanze kushita mai bishima ndio tunaanza kunwa. Sasa kama ndio sasa vile, tafuta pa kesho. Tunamudisha kwa baba tuangalirie kwa betongeze kwa mampompi kwa ya mingi, population ya mingi. Kwa hiyo tunateswa sana problema mai. Sasa kumagotea makashantie, mabisipi mama na mapia mule tunateswa sana mambo ya mai, donc mampompi na kwa kiloko bantu beko ba mingi, donc tunateswa sana mambo ya mai. Batangalirie kwa mambo ya mai kweko tu bien na shit chanjo ngaika mambo ya mai. Ba mama be nateswa sana kotea mamai Mfungurume humu, batusaidie ko tu sana kwa kwa ya mai. Nateswa tu kotea hata mampompi kumbari, pengine mpompi distance hata ya combien de kilomètres, donc peko mbari pa kufikishe mai kunyumba kukumbari. Ndio tunatafuta kwa mampompi kweko ya mingi batwekee ko tu na shit changa ngaika mambo ya mai. Wote wanapenda tu kuona usaidizi kwa haraka ya wakubwa ya jimbo ya Lualaba. Siku 3 imetutenga na kufunguliwa kwa mikutano kwenye makanisa. Chana matayarisho imekuwa naonekana juu ya kupokea waaminifu. Kitu kia kwanza tutarudia mu mesure ile serikali ileta ya kuachanisha, maana inakuwa kama ile tutairespecte, sababu kanisa ni fashi batu wanakuwa na conscience, kunakuwa batu wa responsable. D'ailleurs ni fashi batu wanaingia abalewe, abana benye kujidrogia beko tubazima, na kisha bakristo babu ya kweli banafuata nia ya mchungaji, tusha ba prepare, tusha ba conscientiser. Tunalomba kwa serikali bashikwe kama kanisa anakuwa kama ndio source ya coronavirus, ya kusema kwanza utatiza bantu no kuma kanisa batabafuatilia, batanza kubafanya masuivi, batabaweka malalezi, bala bata respecte, batabakamata bana bakristo wanakuwa na boka hapana. Mpaka vile tunaona msoko batu wanauzisha mesure na bakompanye, tunaona mumiotoka batu wanapanda, lakini mesure na bakompanye bache na bakristo aleza. Hapana karisa mtu kwa ndani kanisa inje soda na shimama, kama mtu anakuwa ana lezi mu ile kitu anafanya aina mzuri ile. Tunalomba serikali tusaidie, na shetu tutabasaidia, tutakompanye, nous sommes des responsables, hakutakuwa tena tatizo ya mnene kabisa pale. Tuko tayari sana na tuko na njala ya kujikusanisha pamoja. Vraiment tuko tayari kwa kufungula milango ya misa na kuomba kuabudu Mungu wetu pamoja tena. Tuko najiprepare njoo ya ile siku, na tunajiprepare mu cadre kwa ya kuachana cadre spirituel, tunajiprepare dans tout le sens, nous sommes en train de nous préparer. Et tunasema ko itakuya injustice ya nguvu sana kama bakubwa banezi kuleta ma condition juu ya kanisa ya kusema pa kufungula il faut que désinfecter lieu de culte, tout ça. Mimi tasema itakuwa injustice parce que wakati barifungula mabar atukone barata mwele bar désinfecter bananisha kwa écran, atukone bus ata moya ile bar désinfecter, ni même marché public i marché etui tukone mule barenda ku désinfecter pour que ma marché rudie mon activité normale. Mkutano ya mazungumuzo ilipitikana hii siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao ku société civile cadre de concertation. Walizungumuza maswali imeangalia mauchaguzi mu nchi ya Kongo na kuwekewa kwa nkunzi ya mafikiri kwa maswali hii. Kwenye chumba hii kumepatikana watu nyingi wamekuwa na kusanya kumukutano ilitungwa na société civile cadre de concertation, na kati yao vionesho vya machama ya siasa pia na makanisa.
wanabunge jimboni na ma-ONG pia na wengine. Wamekuwa wanazungumuza pa mambo imeangaria swali ya mauchakuzi mu inchi ya Kongo, namna gani kuweka nkundi ya mafikiri pa swali hii juu ya mauchakuzi ya salama pia ya ushiriki ya wakongomani wote. Susi yetu tunawaza ke iko mzuri wakongole bote balete kwa msaada kwa mambo ya maelection. Maelection ni mambo inatuangalia shi bote. Shimu Lualaba tu unasema tunayua vile maelection ilipitikana mu 2006, mu 2011 na mu 2018. Leo kuna makelele mingi, ile makelele ya mingi inatokea kwa namna ile bado organize maelection na mu loi ile inaorganize maelection na loi ile inaweka seni pafashi. Tunasema muko hapo ma imperfection kuko bintu vya kutengeneza, kuko maspe ya kutengeneza. Ndio tusema leo tukutane na maparti politique na ba chef ya makanisa na ba député na shi société civile, tuzungumuze tuone kama tunaweza kuweka chini, tuweke kwa selili fulani ile tutaanza kuwazipa mambo ya maelection, tuone maproposition tunapasha kuleta kuseni na gouvernement juu batengeneze bintu. Washiriki kui mkutano walifurahi na kutia nguvu kuwazo huu. Tunapata ke kuko initiative na ile initiative iko mzuri sana. Iyo initiative ita parler sur les questions politiques puisque plutôt question ya ma élection parce que ma question ile na concerner ma élection, ina concerner bantu bote. Que ça soit chez ma politicien, que ça soit benye ma société civile, que ça soit ma confession religieuse, que ça soit population yote mujima iko concerné par ma élection. Tunachika kwa invitation yabo, tunadi fixer rendez-vous prochainement na tutakuya hapo juu ya kudebattre sur les questions électorales. Juu ya kuepuka mvuruko lolote wakati ya kuchakua viongozi kama ni kawaida muichi ya Kongo, ndio kisa kilituma société civile cadre de concertation kutunga mkutano huu. Kufatana na pambano ya michezo ya box kitaifa mu Afrika Kusini, RDC itakilishwa na mtoto wa Lualaba, yeye ni Ilunga Kabange. Tumufati. Hii mashiku ya confinement hii tunafanya kwa nyumba mais tunao kujiexercer hapa Musai. Ile mimi naweza kuremercier ya kwanza Papa Solution gouverneur wetu, kuna roho ya mapendo, anakumbuka mtoto huyu, mtoto wa Lualaba juu ya kufanya tellement mafashi ya hivi. Kama tunaangalia adversaire wake tunafanya sana moya bien climatisé, équipement yote bien, mais kama anamona nje yuko na papa mchanga panini atamshusha heshima. Ile ya kwanza tunamremercier na ministre de sport. Préparation nenda bien juu ya ile préparation ndio tuko na mise en forme tuko na endurance puis problème ya visibilité azobeneka macho sikuona mtakele maleson ile mwanamke juu ya kuzobenea hii etape tuko nayo, tunataka kuingia mu etape ya sparring tulifanya kwa Lubumbashi, tufanye kwa Lubumbashi mtarudia moteur wa kufanya juu ya kusema tu préparer. Mimi nashikia kwa Afrique du Sud banazo kwa déconfiner le 15 de Jumbura kwa jana kushuku kwa ile programme ya Afrika na Robia mambo kutubia kwa tukalma tekia taganie komba kaji yetu ni komba Mungu boxer afanye aganye kwenda kudefendre Lualaba na nation mujima. Il est vraiment tunaomba soutien. Message ni mpasha kupasha kwa leo ni entraînement kuna effectué mu fit food avant nilianza kufanya kunyumba pa si pa kwangu kunyumba ni kwa entraîneur wangu Wilson Nyembo mais papa Solution akuwazi yako anatupatia kwa cadre ya fit food pour que tu t'entraînes. Alors, nous on a préparé le combat intercontinental Royal Boxing Organization, titre gagné ici à Kolwezi. Et on a pu défendre ici des confinements pour Afrique du Sud. Après là, comme il a gagné le titre, il n'a pas directement challenger au titre mondial. Voilà. Et le message n'est pas passé, ni Lualabé, na Lualabé va nous soutenir tout, physiquement, spirituellement et moralement aussi. Financièrement pour papa. Ni imetoa mwisho ku habari yetu. Asante kwa wote kwa kutufuata.